his body, young man, and took all their body parts. We know that you can go Google it. Even the Guardian newspaper reported that there is two military. Hello, do you hear me? Yeah, there are two military hospitals, and hello. Shaisa, please, yes, we can hear you. Yeah, we can hear you. Yeah, there are two military run by retired military officers in Lahore, and they're taking organs, selling to the people outside outside of Pakistan. Even they had offices in certain countries, and there are doctors, and especially in Middle Eastern country, they're if anybody need any body parts, they go there, they check what they need, whether their blood, in and then they send this information to Pakistan, and then they get one Baloch, Sindhi, or Pashtun, and then bring them, and take their body parts and throw them. This is what is going on, and I think the thing is, what everyone we are talking, we are experiencing daily these things, but what's the solution for it? What can we do? How can we stop it? And the way that we can stop it is unity among us, and we have to inform the whole world. As long the world, the countries, other countries, Western country doesn't take us seriously, they wouldn't care. No one care about us. No one care about our lives. No one care about our Baloch brothers and sisters. No one care about Pashtuns. No one care about that. Everyone is about behind their interest. So the only solution is if we are united, and they see that in our friendship they can gain, and if we sideline them, they will lose. So this is the only solution. Everything is today about the interest. So, and we have to stop it. And I tell to my Pashtun brothers, sisters, anywhere who are there, or Baloch or Sindhi, we have to be voice of each other, because we are going through the same issue, the same thing. Our pain is the same. We are the victims. The victims are one nation, regardless where we are. We have to defend our Baluchi brothers, sisters, and I'm with you whenever you call upon me, or my friends here. We will stand with our Baluch brothers, sisters, anywhere you want, raising their voice. We will be standing with you. We will be standing our Siraki brothers, our Sindhi brothers, and all the victims, because we are the victims too. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity to share my thoughts and my grief and my sorrow with you. Thank you so much. बहुत बहुत मेहरबानी शाही सादात साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, और आपके ख्यालात हमारे लिए बहुत वेलकम हैं। इसके बाद हमारे अगले स्पीकर हैं इसहाक साहब हैं अभी। जी इसहाक साहब। जी मैं मौजूद हूँ जी। मैं आपको देख नहीं पा रहा था। गुड। तो इसहाक साहब, आप हमें बताइए, आप ये इतने लोगों को सुन रहे हैं काफी देर से, तो आप क्या तासुरात हैं, तरफ जाएगा ये जो कैसे खत्म किया इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान में चल रहा है, ये किस तरफ जाएगा और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच आरफ साहब और दूसरे जो मुंतज़मीन हैं, सिंगे सरीम साहब। मैंने सबको सुना है। मैंने जब आपने इंट्रो दिया था उस वक्त से मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ।
تو میرا تعلق ہے پاکستانی مقبوضہ جموں سے ہے، جس کو عمومی طور پر معروف معنوں میں پی او کے کہا جاتا ہے انڈین میڈیا میں بھی، اور پاکستانی تو اس کو کہتے ہیں آزاد کشمیر۔ تو آزاد تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ دراصل مقبوضہ جموں ہے، تو میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے اس فورم میں 2-3 بہنوں کو چنا ہے بلوچستان سے، تو ان کو سن کے مجھے لگا کہ میں اپنی روایات بیان نہ کروں، کیونکہ ان کے دکھ زیادہ ہیں، عورت ہوتی ہے، اور ان کو سن کے مجھے تکلیف بھی ہوئی۔ تو میں اپنی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، ہمارے لوگ جو وہاں لوکلی لڑائی لڑ رہے ہیں، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ لوگوں کو تو پھر بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہیں نہ کہیں، بے شک کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے یا پاکستان کی سپریم کورٹ کا کوئی فارمر چیف جسٹس تھا، کر تو کچھ نہیں سکتے، آپ نے کہہ دیا، لیکن وہ جب نوٹس لیتے ہیں تو کم از کم کوئی ایک آدھ صحافی اس نوٹس کو ہائی لائٹ تو کرتا، پتہ تو لگتا ہے نا کہ کس بات پہ کیا ہوا، کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے۔ لیکن میں اپنی بات کرنے سے پہلے میں بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کے وہ لوگ جو اپنے پیاروں کی جدائی میں لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ظالم کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، تو میں اپنے لوگوں کی طرف سے، ہمارے لوگ جو لڑائی لڑ رہے ہیں ان کی طرف سے میں پورا یقین ان کو دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اتنے بڑے مظلوم ہیں کہ ابھی میں شاہی سعید صاحب کو سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وی آر ٹوٹلی فیل۔ تو میں ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ ہم فیل ہیں۔ تو آپ لوگوں کے تو بڑے بڑے لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کی لاشیں مل رہی ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں جمیل مقصود صاحب، بیلجیم میں ہیں، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اس ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر لائیو وہاں سے ایک پروگرام کیا ہے، اس میں اس نے ہمارے ایریے کے پنچ جو سائیڈ ہے وہاں سے 4 سال کا بچہ 1 مہینے سے وہ جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اسی کے باپ، اسی کی ماں کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس کو جو ہے کہیں بیچ دیا ہے، کیا کر دیا ہے۔ تو وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بڑے تو خیر میں گنتی کرتا ہی نہیں، ہمارا تو کہیں اس گنتی میں ذکر آتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بس ایک دفعہ میں نے پہلے کہا تھا کہ 2007 میں بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ 1300 لوگ ہمارے اغوا ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ہم تو یتیم ہیں، ہم تو آرفن ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن آج کل جو صورتحال ہو رہی ہے، جو بڑے تو بڑے ان کا حساب ہی نہیں ہے، جو بچے ہیں 4 سال کے، 6 سال کے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس سے بھی تھوڑے بڑے 12 سال 18 سال سے کم، تو ان کے لیے خبر یہ ہے کہ ان کو کوئی چیز سنگاتے ہیں اور ان کو بے ہوش کر کے دور لے کے جاتے ہیں، اور زیادہ تر دبئی میں ان کو بھیجا جاتا ہے، وہاں اونٹ کی ریس ہوتی ہے، اور جب میں نے سنا ہے، پتہ نہیں یہ حقیقت ہے یا کیا، کہ اونٹ پر جب بچے کو بٹھایا جاتا ہے، بچہ چیختا ہے تو اونٹ زیادہ تیز بھاگتا ہے، اس سے جو ہے وہ جو ریس میں شیخ بیٹھا ہوگا وہ زیادہ وہ جو ہے اس کا اونٹ جیت جائے گا تو پیسے اس کو زیادہ ملیں گے۔ تو ہمارے بچے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے جو بچتے ہیں تو ان کو چین بھیجا جاتا ہے، ان کی کڈنی نکالی جاتی ہے، ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، اور ان کے سارے جسم کی باڈی پارٹس جو نکالے جاتے ہیں، جب وہ نکل گئے تو اس کے بعد پھر وہ مٹی ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، باقی تو میں کوئی سٹوری نہیں کرتا ہوں۔ تو البتہ میں اتنی بات ضرور کروں گا، اور یہ جو وی آر ٹوٹلی فیل، جتنے بھی اپریس قوم ہیں وہاں، میں نے پچھلے دنوں پنجاب میں یہ ابھی جو شاہی سید صاحب نے یا اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ احمد میر کے پروگرام میں آمنہ محسود جنجوہ نے ایک پختون لڑکی کی روایات سنائی کہ وہ جب ہائی کورٹ کے جج کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں تو ہسبینڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا کیس میں نے سنا مظفر گڑھ کا تھا یا ملتان کا، تو وہ ایک خاتون، اس کی ہسبینڈ، اس کو پاکستان کے پی ایم ہاؤس میں 3 مہینے اس کو اغوا کیا گیا۔ پاکستان کی طاقتور عدالت نیب جو ہے اس کا جو چیئرمین اس کو ہراساں کر رہا ہے، تو اب بتاؤ پیچھے کیا رہ گیا ہے۔ تو اس پر جو ہے میں ایک اسپیکر آپ کے ساتھ بہت سارے ہیں، تو میں ایک جو ہمارے اس ایریے کے بہت بڑے معروف شاعر ہیں، بڑے صوفی بزرگ بھی ہیں، میاں محمد کھڑی شریف، تو انہوں نے ایک شعر میں، بڑے بزرگ جو ہے انہوں نے جو ہے جو شاعری کی ہے، وہ شاعری وہ ان کا مخاطب اور ہے، لیکن وہ بڑا مقصد جو ہے سامنے آپ کے لے کے آتے ہیں۔
तो है वो पहाड़ी जबान में शेर, लेकिन वो बड़ा काम का शेर है। वो शाहिद साहब ने जो बात की है उससे वो बिल्कुल मुताबिक रखता है। तो वो कहते हैं कि फटा पुराना गंद, फटा पुराना कपड़ा ते अपनी किती गंद है कोई नहीं धोंदा। फटा पुराना कपड़ा ते अपनी किती गंद कोई नहीं धोंदा, ते किसा ना धोना कोई नहीं धोंदा, किसा ना धोना कोई नहीं धोंदा, मुड़ आप ही धोना। ये जो हम लोगों ने गंद की हुई है ना, मैंने गंद की है या मेरे पिछले अबू जाद ने की है 47 में, या बलोचिस्तान वालों से हुई है, केपीके वालों से हुई है, पंजाब वालों से हुई है, सिंध वालों से हुई है। हम लोगों ने जो गंद की है, इस गंद को हमने खुद साफ करना है, कोई साफ करने के लिए नहीं आएगा। ये है उस शेर का मैसेज। और ये गंद साफ हो गई तो फिर हमें उल्टियां भी होंगी, हमें बेहोश भी होना पड़ेगा, फिर हमें जो है वो घर छोड़ना भी पड़ेगा, और हमें मार भी पड़ेगी। क्योंकि गंद डालने वाले जो है वो गंद डालकर फिर वो आपको माफ नहीं करते। वो गंद इसलिए डालते हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ। तो ये लड़ाई आप लोगों ने और हम लोगों ने लड़नी है। इसके लिए यूनिटी चाहिए, इसके लिए इताअत चाहिए, और हम सब मिलकर जितने अप्रेसिव जो नेशन है सारे मिलकर एक साथ एक आवाज में, दुनिया हमें सीरियस नहीं ले रही है। शाहिद साहब को मैं तस्दीक करता हूँ, मैं जस्टिफाई करता हूँ, उनको इंडोर्स करता हूँ कि हमें दुनिया सीरियस नहीं ले रही है। ये वाशिंगटन में आप देखें, रोजाना मैं उनको पोस्ट लिख करता हूँ, रोजाना मैं उनके जो है प्रेस क्लब को भेजता हूँ, रोजाना मैं कांग्रेसमैन को भेजता हूँ, रोजाना मैं सेनेटर को भेजता हूँ, रोजाना स्टेट डिपार्टमेंट को भेजता हूँ। ये बीबीसी की उर्दू सर्विस है और इसकी जो वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस है। आप इनकी जो है वो मुतस्सबाना सोच देखें। ये जो बलूचिस्तान में अभी जो जहीर नाम का लड़का मारा गया है, 11 लाशें आई हैं, या ये पिछले पूरे 1 महीने से पूरा पीओके मगरबी जम्मू बंद है। पूरा पीओके 65 लोगों के ऊपर एंटी टेरर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस और एजेंसियों के लोग गांव में आकर लोगों के घरों में दाखिल हुए हैं, लेकिन मजाल के बीबीसी ने और वॉइस ऑफ अमेरिका ने कोई एक खबर जारी की हो। वो इंडियन मीडिया ने भी खबर जारी नहीं की। एक खबर मैंने थोड़ी सी देखी थी, ANI ने जारी की है, वो 3 दिन पहले। तो अब बताओ कि हम लोग यूनाइट नहीं है, हम मुतहिद नहीं हैं, तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा। तो मैं जो दूसरे दोस्त हैं, साथी, बहुत सारे स्पीकर भी यहाँ मौजूद हैं, उनका वक्त नहीं लेना चाहता। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि हम तो चलो जो हमारे साथ हो रहा है, हम भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम बहुत पीछे हैं आप लोगों से। और मैं फिर भी यकीन दिलाता हूँ कि मैं बलोच बहनों के साथ हूँ, मैं बलोच भाइयों के साथ हूँ, मैं पख्तून भाइयों के साथ हूँ, पख्तून बहनों के साथ हूँ, पंजाब की बहनों के साथ हूँ, उन भाइयों के साथ हूँ, सिंधियों के साथ हूँ। आप हमें निकाल दें, हमारी बात न करें, लेकिन कम से कम आप 4-6 जो है कुएं इकट्ठी हो जाएं, और जब हम लड़े तो हमारी वो कुव्वत ताकत इतनी बासर हो कि उस लड़ाई से हमें कुछ फायदा हो, हमारे लोगों को फायदा हो। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास वक्त हुआ दोबारा मुझे इनवाइट करना, मैं बाकी लोगों का टाइम लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी इसहाक साहब, आपने काफ़ी इंस्पायरिंग स्पीच टॉक की है, और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा लेते रहेंगे। आपको पहले भी हमने इनवाइट किया, और आपके ख्यालात से हम हमेशा मुस्तफ़ीद होते हैं। अब मैं आखिरी स्पीकर को बुलाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। नबी बख्श बलोच साहब हैं, ये PNM के अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारे बहुत ही अहम वाशिंगटन ग्रुप के साथी हैं। और ख़ास तौर पर मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो ऑप्रेस्ड कौमें कैसे इकट्ठी हो सकती हैं। तो नबी बलोच साहब, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो वाशिंगटन ग्रुप के तमाम दोस्तों का शुक्रिया, और आज की जो इवेंट है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और वाशिंगटन ग्रुप के दोस्तों ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया था बलूचिस्तान की जो आवाज़ पाकिस्तान के अंदर
اور جو باہر دنیا میں جو میڈیا ہیں وہاں پر اس کو جو حقیقت ہے وہ دکھا نہیں رہے ہیں یا کہ ان کو دکھائی نہیں دیتا. لیکن واشنگٹن گروپ کے جس طرح کے پلیٹ فارم ہے، ایک تھنک ٹینک جیسا پلیٹ فارم ہے، وہ ہمیں ایک اپرچونیٹی مہیا کر رہا ہے. اور میرے لیے بہت آج خوشی کا وہ ہے کہ ڈاکٹر نسیم میرے پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر نسیم جو ہے بلوچستان کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس پارٹی جو بلوچستان کی فور فریڈم پارٹی اس کے چیئرمین ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جو بولا اس نے بہت اچھا بولا اور پورے سیناریو بیان کیا کہ بلوچستان کی ہسٹری سے لے کر اور بلوچستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے بہت ہی اچھا اس کی پریزنٹیشن تھی. باقی جو اسپیکرز تھے انہوں نے بھی بہت اچھا بولا. تو بات جو سارے دوست تھے اور ہماری جو بہن تھی ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ، سیما بلوچ اور سائرہ بہن، تو انہوں نے بھی بہت اچھی وہ پورے سیناریو کو بیان کیا کہ وہاں پر ان کے کیسی وہ کرب گزر رہی ہے، کیسی وہ چیزیں محسوس کر رہے ہیں اور ان کی جو حالت ہے. تو مطلب ہے کہ ان کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ ہر دن ہر رات اسی اس پہ وہ سوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کل کو اس کی جو بھائی ہے اس کا فیک انکاؤنٹر نہیں ہو جائے، اس کی جو کزن ہے اس کا فیک انکاؤنٹر نہیں ہو جائے، کوئی اس کا کسی کا والد ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے. تو یہ پورے بلوچستان کی کہانی ہے. بلوچستان جو ہے ابھی ایک جنگ زدہ علاقہ ہے اور بلوچوں کا صرف قصور یہ ہے کہ بلوچ اپنی خود مختاری اور آزادی کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں جب ہم یہاں ڈی سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ان سے وہ سنتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں یہ کوئی جرم نہیں ہے. ہر دنیا میں ہر قومیت کو ہر کسی کو آزادی کا حق ہے، وہ اپنی آزادی کے لیے اسٹرگل کریں اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ہم پر کیوں؟ تو ہم جو ہیں بلوچ جو ہیں اپنی آزادی کی موومنٹ چلا رہے ہیں اور اب اپنی آزادی کی اسٹرگل کر رہے ہیں. واشنگٹن گروپ کے دوستوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہر وقت جو سارے اوپریس نیشن ہیں یہاں پر ان کی سرکل ممبرشپ ہے اور جرنلسٹ دوست ہیں ان کی بھی ممبرشپ ہے یہاں پر، وہ سب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری خاص کے حوالے سے ہماری آزادی کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں دوستوں کا. اور بات رہی یہ جو فیک انکاؤنٹر بلوچستان میں ہو رہے ہیں، اس کو یہ ہماری فرض بنتی ہے واشنگٹن گروپ کے دوستوں کی اور سب کی جتنے اوپریس نیشن ہیں، کیونکہ یہ لاشیں صرف بلوچستان کی بلوچوں کی نہیں ہیں. اس طرح کسی نے دوست نے بتایا کہ یہ جو لاشیں جتنے پڑے ہیں گراؤنڈ کے اندر، ان کی جو پکچر آرمی نے نکالا ہے اور اس کو سوشل میڈیا میں ڈالا، یہ جو سارے اوپریس نیشن ہے سب کی لاشیں ہیں. یہ جو ساری لاشیں جو ہیں یہ پیغام ہے پاکستان آرمی کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے ہمیں ایک پیغام وہ دے رہے ہیں کہ یہ لاشیں سارے اوپریس نیشن کی ہیں. جب یہ ہمیں اس طرح کی پیغام دے رہے ہیں تو کیوں نہ ہم جو ہے سارے اوپریس نیشن، پاکستان جو ایک روسیا ریاست ہے اور پاکستان کی جو اکانومی ڈے پر ڈے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کی جو مستقبل ہے اس کی کوئی وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ہم کیوں نہ اکٹھے ہو جائیں؟ ہم کیوں نہ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اپنا اسٹرگل کریں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ایز اے اوپریس نیشن، اس میں پاکستان کے اندر جتنے اوپریس نیشن ہیں کوئی پاکستان سے خوش نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہو جائیں. اور ہاں بلوچستان کی ایک موومنٹ ہے وہ دنیا تک پہنچ چکی ہے اور بلوچستان کی موومنٹ کو بہت پذیرائی مل چکی ہے دنیا کے اندر، بلوچستان کے اندر، دنیا کی باہر کی دنیا پہ بہت پذیرائی مل چکی ہے. تو ہاں اس موومنٹ کو ہم سپورٹ کریں. اگر کل کو بلوچستان آزاد ہوگا، بلوچستان جو ہے وہ سندھ کی بھی موومنٹ کو سپورٹ کرے گا، وہ کشمیر کی بھی موومنٹ کو سپورٹ کرے گا، وہ گلگتی جو ہیں ان کی موومنٹ کو سپورٹ کرے گا، جو پشتون ہمارے دوست ہیں، ہم جو ہیں سب جو، کیونکہ ہم خود افرس رہے ہیں، ہم نے جو ظلم اور جبر برداشت کیا ہے یہ پاکستان کے سامنے، ہم سب کی جو ہے موومنٹ کو سپورٹ کریں گے. اور سب جو ہے آج جو ہے وقت ہے بلوچستان پہ ایک بہت بہت نازک صورتحال ہے. وہاں پر ایسا پاکستانی آرمی
मतलब ये है कि लोगों के जो आपको वो सबूत मिलते हैं कि लोगों के हाथ जो है हथकड़ी से बांधे हुए थे। मैं सायरा बहन की बात सुन रहा था, मुझे रोना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये उसको लेकर आकर अपनी जो है बुजदली, अपनी जो आपकी बुजदली है पाकिस्तान की, आपकी जो है वो नाकामी, उसको छिपाने के लिए मासूम सी मिसिंग पर्सन को लेकर उनको शहीद करते हो। ये शर्म की मकाम है ना, शर्म की बात है। ये बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए यहाँ की जो इदारे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो इदारे हैं, कांग्रेसमैन है, सेनेटर हैं, और यहाँ के जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, सबको हमें मुश्तरका इस मामले को इंटरनेशनलाइज करना है और सबको ये बात बताना पड़ेगा कि देखो इसकी जो बुजदली है वो सिर्फ मासूम लोगों पर जो उनके पहले से तवील में है उनको वो मार देता है। अगर आपको इतना मुकाबला करने का शौक है, जाए पहाड़ों पे, जो बलोच सरमचार पहाड़ों पे बैठे हुए हैं उनके साथ मुकाबला करो। तुम बुजदिल पाकिस्तान फौज आकर जो पहले से लोगों को गायब करते हो और फिर उनको फेक इनकाउंटर का नाम देकर उनको मारते हो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये सारी चीजें अभी चलने वाले नहीं है। हम दोस्त यहाँ पर मुत्तहिद हो चुके हैं। हम दोस्तों को फिर एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मजबूत से मजबूत करें। जो अप्रेस नेशन की एक अलायंस है, इत्तेहाद है, और उसको मजबूत करें और पाकिस्तान की जो बेईमानियां हैं, पाकिस्तान की जो जुल्म है, पाकिस्तान की जो ज्यादतियां हैं, उसको उन इदारों को ये बात मनवाना पड़ेगा। उन इदारों को जो जो बड़े ह्यूमन राइट्स की दावेदार हैं, स्पेशली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो उसकी जो वो था कि अगर बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत नहीं होगी, इंडिया भी ये खुशफहमी में नहीं रहे, ये अफगानिस्तान भी इस खुशफहमी में नहीं रहे, कोई उस रीजन में ये खुशफहमी में नहीं रहे कि पाकिस्तान उसको डिस्टर्ब नहीं करते रहेगी। इवन अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री, ये भी इस खुशफहमी में नहीं रही। तो पाकिस्तान जो है वो फैक्ट्री, उसकी टेररिज्म की फैक्ट्री पाकिस्तान है। सारे जो टेररिस्ट दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए दुनिया को एक रोल प्ले करना है। रोल प्ले करने के लिए हमें मुस्तैद होना पड़ेगा। हमें जो है वो सारी चीजें दुनिया की जो थिंक टैंक है, एज ए वाशिंगटन ग्रुप जो है थिंक टैंक है, एज ए बीएनएम मेंबर, बीएनएम का प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ बीएनएम, ठीक है ना। वो जो सारी चीजें हैं कि हम बीएनएम के दोस्त जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, और वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, साहब, और बहुत सारे दोस्त जो है बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजों को बीएनएम जो है, बीएनएम की रोज़े अव्वल से एक मौक़िफ़ रही है, और वो मौक़िफ़ जो है वो बरकरार है कि बलूचिस्तान की जब तक आज़ादी नहीं होगी, बलूचिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। अगर कोई ये आम ख्याली में रहा है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट पर कुव्वतें हैं वो जाकर बलूचिस्तान के मसले हल करेंगे, नॉट पॉसिबल। बीएनएम सबसे बड़ी पार्टी है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, हम अपने जो दोस्त हैं उनको बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान की अगर मसले हल करने हैं, बलूचिस्तान का मसला हल करना सिर्फ बलूचिस्तान की आज़ादी और उसके हवाले से बीएनएम से बातचीत करनी होगी। और बीएनएम जो है उसकी बलूचिस्तान के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से इसकी बड़ी क्लियर वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी जो अगराज़ व मकासद है उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान जब आज़ाद होगा हम हमारे हमसाया लोगों के साथ एक बहुत अच्छी ताल्लुकात होगी, और वो जो है और उस रीजन में पाकिस्तान की जो बदमाशियां होगी शायद उसको रोकने में हम कामयाब हो जाए।
थैंक यू सो मच आरिफ जमाल साहब, संगे साहब, वाशिंगटन के सारे दोस्तों का, उन्होंने हमें इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। बहुत मेहरबानी नबी बलोच साहब, आप बड़े फायरी किस्म के स्पीकर हैं, आज मुझे पता चला। बहुत अच्छा आपने बोले। बहुत सारे और भी लोग हैं जो बोलना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि टाइम काफ़ी हो गया है। तो ये सब्जेक्ट जो है ये हम पहली दफ़ा तो नहीं कर रहे और ना ये आखिरी दफ़ा कर रहे हैं। हम ये करते रहेंगे और दुनिया को बताते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, एक ह्यूमन राइट्स का क्राइसिस है, और उस पर हम रोशनी डालते रहेंगे, बुलाते रहेंगे लोगों को, बात करते रहेंगे जब तक कि दुनिया को सही तरह समझ ना आ जाए और वो इस मसले में डायरेक्टली इंटरवीन करने पर रजामंद ना हो जाए। तो इसके बाद मैं इसको क्लोज करने से पहले अपने दोस्त संगे सरीन साहब को दावत दूंगा कि वो सबका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करें जो हमें पार्टिसिपेट करने आए, और मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। आज हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम करते हैं और उससे पहले हम अपने तमाम शुरका, सामीन और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे स्पीकर्स थे उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डॉक्टर नसीम बलोच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत ही तफसील से आपने बलोच आज़ादी की जो मूवमेंट है उसके बारे में हमें इत्तला दी। डॉक्टर मेहरान, सीमा बलोच, सायरा बलोच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि आप लोग बहैसियत ख़वातीन एक बहुत ही अजीम खिदमत सर अंजाम दे रही हैं अपनी कौम की खातिर और उन तमाम ख़वातीन की खातिर जिनके ऊपर जुल्म होता है दुनिया में, और इस वजह से हम मशकूर हैं आप लोगों के। आप लोगों ने वक्त निकाला। जनाब शाही सादात साहब, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, आपने अपनी कौम के बारे में हमें आगाह किया जो उनके ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं, जिस तरीके से आपके इलाके में बमबार तैयारे और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके पूरे के पूरे मोहल्ले के मोहल्ले और शहर के शहर तबाह किए गए हैं। शायद ही पूरी दुनिया में कहीं कोई फ़ौज अपने ही सिटीजन्स के ऊपर ऐसे करती हो। इसाक़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर का इलाका है उसके हालात से आपने हमें आगाह किया। वाशिंगटन ग्रुप की जब तश्कील दी गई तो उसके हमारे जो अग़राज़ मक़ासिद थे उसमें एक मेन मकसद यही था कि जो लोग पाकिस्तान में जिनकी कौमी शनाख्त और तशख़्ख़ुस है उसको सेंसर किया जा रहा है, उनके मसाइल को पाकिस्तान की मीडिया आगे नहीं लाती, उनकी आवाज़ उठाने में हम मावन हों, और हमें उम्मीद है कि हम अपना काम किसी हद तक करने में कामयाब हो रहे हैं। और वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि चूँकि हम वाशिंगटन DC में बैठे हुए हैं, इसलिए अमेरिका में और यूरोप में और दूसरे यहाँ के जो ममालिक हैं, इनके इदारे हैं, वो आपकी आवाज़ जो है, जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके जो मसाइल हैं, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पहुँचाते हैं, तो उसमें एक जो तावन हमारा है वो रहेगा। तो मैं आप तमाम लोगों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ उन तमाम दोस्तों से जो कि बात करना चाहते थे लेकिन वक्त की तंगी की वजह से हम उनको मौका नहीं दे सके। आज हम सब की तरफ से आप तमाम लोगों को you have a wonderful evening and have a very good night. Thank you.